अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। सो आज का दिन शुरू हो चुका है। मेरे हस्बैंड को लंच वगैरह पैक करके भेज दिया और काम पे चले गए हैं। एंड मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी है। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की और अपना वो कावा पिया मीठी दाना वाला। आई गॉट रेडी एंड टुडे इज़ संडे, सो एवरीथिंग इज़ गोना बी लाइक आई टीच किड्स ऑनलाइन, कुरान पढ़ाती हूँ। सो बस आज मैंने उनको वो पढ़ाना है। सो मैंने कहा चलो उससे पहले मैं थोड़ी सी कन्वर्सेशन कर लें, हम थोड़ी सी टॉक कर लें। मैं काफ़ी देर आई थिंक इट्स बीइंग लाइक सो मेनी मंथ्स पीपल हैव बीन लाइक अपलोडिंग this topic about this topic so much narcissistic, and I think I don't know, it's like एक अजीब सा like every single person is talking about this narcissistic. I think we should have a look. और हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये रील्स देख के, इंस्टाग्राम की, टिकटॉक की सब कुछ देख के हम एक दूसरे के ऊपर लेबलिंग करना शुरू कर दिया है। लोगों ने घरों में हर बंदा एक दूसरे को नार्सिसिस्टिक कह रहा है। अगर उसके अंदर कोई छोटी सी भी कोई एक उसकी प्रॉब्लम निकल आती है तो हम उसको लेबल कर देते, बस ये तो बंदा नार्सिसिस्टिक है। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज इससे क्या हो रहा है कि एक अजीब सी कश्मकश है ना। हर कोई इंसान दूसरे की गलती ढूंढने में लगा हुआ है। हर कोई इंसान उसके अंदर फॉल्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, उसके अंदर ये फॉल्ट है, उसके अंदर ये फॉल्ट है, ये नार्सिसिस्टिक है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये नार्सिसिस्टिक है। चाहे लड़कियां हैं या चाहे लड़के हैं, चाहे मैरिड कपल्स भी एक दूसरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइक गलतियां ढूंढ रहे हैं। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अगर हम इसको स्टॉप करें और इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग किसी जो है ना स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उनसे कंसल्ट करें। अगर वाकई में ऐसा कोई मसला है तो उसको हम ठीक करने की कोशिश करें, नंबर वन। और अगर ऐसा कोई लाइक कोई ऐसी, क्योंकि और भी तो जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इट्स नॉट ओनली नार्सिसिस्टिक, कोई और प्रॉब्लम्स भी अंदर हो सकती है ना। लेकिन हम लोग हर इंसान को जो है ना वो नार्सिसिस्टिक ही बुला रहे हैं और हर इंसान को नार्सिसिस्टिक कह रहे हैं। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप डूइंग दिस और इंस्टेड हम लोग माफ़ करना सीखें। हम लोग एक दूसरे की गलतियों की से ज़्यादा उनकी जो है वो अच्छाइयाँ देखें। और वैसे भी तो अगर हम लोगों की बुराइयाँ देखने पे आएँ तो फिर क्या होता है कि उनकी अच्छाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। हम उस पर नज़र ही नहीं रखते कि जो वो टाइम भी हम याद नहीं रखते कि जिस टाइम में वो हमारे साथ अच्छा था, हमारे साथ अच्छा बिहेव करता था। इंस्टेड हम सिर्फ उसकी वो बुराई देखकर और अपने अंदर और ज़्यादा उसके बारे में नफ़रत पैदा कर रहे हैं। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप डूइंग दिस एंड वी शुड स्टॉप कॉलिंग एवरीबडी नार्सिसिस्टिक एंड वी शुड स्टॉप दिस व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन सोशल मीडिया। हर बंदा नार्सिसिस्टिक नहीं है। वी हैव टू हमें किसी से पता कराना पड़ेगा, किसी स्पेशलिस्ट से उसको बताना पड़ेगा कि ये उसमें प्रॉब्लम्स है, क्या ये नार्सिसिस्टिक है या नहीं है। किसी से पूछे बगैर हम उसको खुद ही से लेबल करी जा रहे हैं। खुद ही से अब इतने साइकेट्रिस्ट बन चुके हैं हर बंदा, कि हर बंदे को हम कह रहे हैं ये नार्सिसिस्टिक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। सो इससे क्या होता है कि और ज़्यादा नफ़रतें पैदा हो रही हैं आपस में, और ज़्यादा जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हम ज़्यादातर जो है बदगुमानी की तरफ जा रहे हैं। सो और वैसे भी तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है बदगुमानी गुनाह है। जितना ज़्यादा हम इसमें इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा हम जो है वो हमारे रिलेशन्स और ज़्यादा वीक होते जाएंगे। सो टू मेक द रिलेशनशिप stronger and good, instead of like labeling each other, we should start like talking to each other. I think सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो जाता है कि as I experience in my marriage and that we stop talking on topics, on our problems. Instead we start like blaming each other on each and everything. If we stop blaming and start talking to each other about problems, के जैसे कोई problem है, and then we talk to each other that this is a problem, I am feeling this, so how do I overcome this feeling. So a problem क्या होती है, instead of talking to about our feelings, we get scared maybe कि अगर मैं ये feeling उसे express करूँगी या करूँगा तो वो reactive हो जाएगा या वो मेरी feeling को उस तरह से समझ ही नहीं पाएगा. So we need to talk that every human being has an emotional need and we need to give them that. So we need to talk to each other about this, that अगर मुझे कुछ ऐसा feel हो रहा है, I need to talk to you, because हमारी लाइक शादी किसी दीवार के साथ तो नहीं होती, राइट. हमारी शादी एक ऑपोजिट जेंडर और एक इंसान के साथ होती है.
So we need to understand that person and we need to make him understand. अपने आप को भी उसको like समझाना कि this is what I'm feeling. अब वो कोई इंसान कोई like you know कोई अल्लाह की ऐसी मखलूक तो नहीं है ना कि आपके कहे बगैर उसको आपके बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा. एंड वन मोर थिंग आई हैव एक्सपीरियंस कि जब तक आप किसी को अपनी बात एक्सप्रेस नहीं करते अगला इंसान नहीं समझता. These are the things that we have never taught. हमें ये चीज़ समझाई नहीं गई कि अगर आपको कोई इमोशनल नीड है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम चली, हमें क्या सिखाया कि उसको अंदर ही रखो, इसको मत बताओ लोगों को, इसको मत एक्सप्रेस करो. बिकॉज हमें ऐसे फील हो रहा होता है कि शायद हम ये बताएंगे प्रॉब्लम तो हम जो है ना वो बहुत वीक नज़र आएंगे लोगों के सामने, स्पेशली उन रिलेशन के सामने कि जिनका तो हमारे साथ हर वक्त हमारा उनसे इंटरेक्ट है, स्पेशली जो मैरिड में होते हैं लोग, कपल्स होते हैं. So we need to tell each other our emotions, our feelings, that this is what I'm feeling about you or this is what I'm feeling about myself. So we have to talk about it. So और ये है कि जब तक हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, how is the other person gonna know? और ऐसे होता है ना कि I think मैंने ऐसे घरों में बहुत सुकून और बहुत प्यार मोहब्बत देखा है कि जिसमें लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, नॉट लाइक रिएक्टिव नहीं, एक्सप्रेसिव होते हैं कि एक दूसरे की बात समझाते हैं या कोई उनमें फीलिंग है वो एक दूसरे से बात करते हैं. उससे क्या होता है कि यू फील सो सेफ इन योर ओन हाउस, राइट. सो आई थिंक हमें लाइक जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको भी इस चीज़ का लाइक यू नो इजाज़त देनी चाहिए. दे एक्सप्रेस देयर सेल्फ. If they have anything in their self and they want to talk about it, let them talk about it. Let them, you should hear them. मैं क्या होता है कि like तकरीबन like 20 minutes, I sit with my kids before sleeping. I sit with them and I listen to them. I just listen to them. I don't say anything because I want to listen what's inside them. And you know, this is really important because there's a stage where kids need, जब उनको वो emotion needs उनको घर से नहीं मिलती, they find it outside, right? So I think we should express it. That's how women, वो क्या होता है कि हम लोग वैसे तो अपने हस्बैंड से you know हर तरह की गिले शिकवे करती हैं, शिकायतें करती हैं, and we whatever is in ourself we take it out. But I think in the other hand अगर हम अपने आप को इस तरह से भी एक्सप्रेसिव बनाना शुरू कर दें that we start like talking about his self, that you're so kind, you bring so much you do so much for our family, या आप इतना करते हैं मेरे बच्चों का, हमारे बच्चों का, आप इतना ख्याल रखते हैं, you do so much at home and when you're at home we feel safe. अगर हम इस तरह के kind words हम एक दूसरे को एक्सप्रेस करना शुरू कर दें, it's not only about the men, also the women. अगर हम एक अच्छा environment बनाने की कोशिश करें और ये जो है ना कोई एक इंसान स्टेप लेता है तो ही वो फिर environment चेंज होना शुरू होता है. अगर अगला इंसान दोबारा से वही रिएक्शन दे रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपका जो है ना रिएक्शन, आपका जो एक्सप्रेस करने का वे है, अगर वो एक हेल्दी वे है, एक अच्छा वे है, तो डेफिनेटली वो दूसरा इंसान उससे मुतासिर होगा. आज नहीं कल नहीं, लेकिन ही विल बी. सो आई थिंक आई अंडरस्टैंड दिस दैट एक तो ये होता है कि हम मैरिजेस को आजकल टाइम नहीं देते ना. मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे भी like एक साल भी शादी नहीं चलती है and they just break and they just you know run away. So I think हम लोग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ कम और हम उससे भाग रहे होते हैं ना कि बस हमारा बस जान छूट जाए इस चीज़ से. So I think instead of doing that we should sit and sort out the problems and give time to each other to you know understand each other. So yeah, today it was just this topic और मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं कि you know ये जो आजकल नार्सिसिस्टिक इतना ज़्यादा ये टॉपिक चल चुका है इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, everywhere. It's like to our nerves. We think like each and every person is a narcissist. कहीं दफ़ा तो ऐसा लगता है, इतना सुन के लगता है यार कहीं हम ही तो नहीं नार्सिसिस्टिक हो गए बन गए, you know. So yeah, I think we should work on this and stop calling everybody narcissistic. हर इंसान narcissistic नहीं है. हर इंसान में कोई ना कोई problems हैं, लेकिन they are different. Everybody is not narcissistic. And I think today आज जो मैंने अपनी life में जो सीखा, I always write it in this diary. Like I always write it here.
because I think improvement starts within. So every day we need to work on ourselves. We need to work on ourselves that ہم لوگ روزانہ کچھ ایسی چیز لکھیں اپنے بارے میں، اپنے اپنے جو ٹریگرز ہوتے ہیں یا مجھے کیا ایسا فیل ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو کیسے امپروومنٹ کی طرف لے کے جا سکتی ہوں. وی شوڈ رائٹ کہ کیا میں ایسی چینجز کر سکتی ہوں اپنی زندگی میں کہ جس سے میں دن بدن اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤں اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکوں. کہ جو پرابلمس ہیں میں اس کو کس طرح سے اس کو حل کر سکتی ہوں. اپنے مائنڈ کی کلیئرٹی، دیٹ از the thing. We should have a clarity in our mind that whatever action I'm doing, whatever I'm doing in my life, it's going in a good direction. So اس کو کرنے کے لیے we need to work on this and we need to write. You write yourself کہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ میرے اندر یہ کمی ہے، اس کو لکھیں اور اس پر ورک کرنے کی کوشش کریں. I mostly tell the women that it's really important to do exercise every day. When you're doing exercise, اب آج کل بچوں کو چھٹی ہیں تو صبح کے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جاتے ہیں اور مجھے ہوتا ہے کہ بس میں نماز پڑھوں اور بس میں سو جاؤں اور بس پھر میں 10 بجے اٹھوں آرام سے اور سارے کام کروں. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ لائک دا ہول ڈے آئی فیل لائک lethargic and I feel like so lazy. لیکن جس دن میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ no, I'm not gonna do this, I'm gonna wake up early, میں اپنا نماز پڑھوں گی، سارے کام کروں گی، ایکسرسائز کروں گی. سب سے پہلے اپنے آپ کو پرائورٹائز کرتی ہوں بچوں کے اٹھنے سے پہلے، کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ no, I have to do this today because when the kids are gonna be up, I need to be fresh because I have to talk to them, I have to manage them or I have to tell them اب ایسے کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. لیکن میں پھر جب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں oh my god, I'm so tired, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ اینڈ کروں. It's so much to do. So then I realized کہ it's not and what happens, we're like fighting with the kids. Oh, you don't do this, you don't do that. It's just because ہم نے اپنے اوپر صبح کے ٹائم ورک نہیں کیا ہوتا. As a mother, now it's being like 9 years, and as a mother I think that صبح جب بھی میں اپنی یہ روٹین بناتی ہوں نا کہ صبح اٹھتی ہوں اور میں اپنے آپ کو first of all, before the kids get up, I change my clothes, I do exercise, I have like some of the time like for myself. جیسے کہ کوئی کعوہ بنا لیا, I just sit with myself, I write something and I find out I listen to podcast and I listen that if I have some problem in me, I need to fix it. Nobody's gonna do that. I have to do it myself. اس پہ کیا ہوتا ہے پھر and then I write that I have to work on this the whole day. تو پھر the whole day I'm working on that. The problem I have, I keep that in mind. اچھا مجھے اب اس طرح سے the whole day I have to express myself. This is the way I'm going to do it. So alhamdulillah, I'm feeling myself better and better day by day. This video is just for those girls who feel that their life is just finished. So please don't feel that. Please come out from this. Allah نے آپ کو کچھ نہ کچھ صلاحیت دی ہے. You have to use it. You have to come over this. You have to feel in yourself that you are okay. Whatever you have with you, جو بھی آپ کی قسمت اللہ نے بنائی ہے, آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے, بس اس پہ جو ہے نا صبر اور شکر کریں and feel that everything will be okay. It's just you have to improve yourself day by day. آج کل اتنا زیادہ کمپیریزن کا دور ہے, سوشل میڈیا, ہم اتنا کچھ دیکھتے ہیں, especially the women, they're sharing their stories, we're going here, we're going there, I'm eating this, I'm wearing this. So it's like a race, and it's like never ending race. So I hope you all these girls who are listening to me, the women who are listening to me, the mothers, I think we should come out of that race and just focus on yourself. Do not focus on the people like the women who are showing their their like whatever, their freedom or their eating or their enjoying, and we feel that شاید ہم بھی ایسا سب کچھ کریں تو ہم بھی شاید یہ سب کچھ گین کر سکیں, لیکن ہمیں یہ چیز اسٹاپ کرتی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آخرت میں جا کے اللہ کو جواب دینا. سو اگر آپ کو یہ ڈر ہے نا کہ آپ نے اللہ کو جواب دینا, سو یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار یور لائف. یو نیڈ ٹو موو آن, یو نیڈ ٹو ورک فار دس دین, یو نیڈ ٹو ورک فار یور فیملی, اینڈ یو نیڈ ٹو فوکس آن یور سیلف.
ہاں، اور ہم یہ سب چیزیں دیکھ کے اندر ہی اندر ہم لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اندر ہی ہم لوگ جو ہے وہ اتنی عجیب سی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اینڈ یہ بھی ایک جو ہے نا بہت سارا ایک یہ چیز وائرل ہو چکی ہے کہ لوگ ڈپریشن میں. بٹ آئی ہیو ایکسپیرینس دس مائی سیلف، یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے ڈپریشن اینڈ ایوری تھنگ. سو دیٹس وائی جب میں اس چیزوں سے گزر رہی تھی، سو یو نو اٹس ریئلی ریئلی ٹف. لیکن جب مجھے ڈاکٹر نے میڈیسن کا کہا، تو جب میں نے فرسٹ ٹائم جب اس کی میڈیسن لی، اینڈ آئی واز لائک میرا مائنڈ بالکل ایسے نم ہو چکا تھا. اینڈ آئی واز فیلنگ لائک کہ I couldn't feel any emotion, I couldn't feel myself, I couldn't feel what the kids are saying. I was just in one stage, جس کہتے ہیں نا calm، بالکل میرے دماغ کو کچھ بھی فیلنگ ہی نہیں آتی تھی. Then I realized کہ اگر میں یہ میڈیکیشن لیتی ہوں for how long I'm gonna survive on this، اور پھر یہ ہے کہ if I get addicted to these medication، پھر میں کیا کروں گی. My life is gonna be like، مجھے ایسا لگتا تھا I couldn't move. I'm just the whole day I'm on the bed، اینڈ بس وہ میڈیسن نے مجھے نم کر دیا، میری باڈی کو، میرے دماغ کو، اور فل ٹائم بس میں بیڈ پہ ہوں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کسی سے بات کر رہی ہوں لیکن اس کی بات مجھے کوئی فیلنگ نہیں دے رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اینڈ دین آئی اسٹاپڈ. میں نے کہا نو، آئی ایم ناٹ گونا ٹیک دس. اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ ورکنگ آن مائی سیلف. پھر میں نے CBT کا کورس کیا، اس میں پھر مجھے کافی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آئی. اینڈ دین آئی ورکڈ آن مائی تھاٹس، کہ یہ صرف اور صرف میرے تھاٹس تھے جو مجھے اس طرح کا بنا رہے تھے. اٹ واز ناٹ اباؤٹ ڈپریشن اینڈ انگزائٹی. ویل وہ تو سب کچھ چل رہا تھا، بٹ وہ جو چل رہا تھا اٹ واز جسٹ بیکاز آف مائی تھاٹس، جو مجھے یہ اس طرح سے چلا رہے تھے. When I started working on myself، اپنے تھاٹس کے اوپر میں نے کام کرنا شروع کیا. اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ ٹیلنگ مائی سیلف کہ مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. کہتے ہیں نا کہ جو انسان کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ریئیکٹ کرتا ہے، اٹ مینس ہی از ناٹ ویل، ہی از ناٹ اوکے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے نا جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے، یا جان بوجھ کے اس طرح کا ہے. نو، ہی از مینٹلی سو ٹائرڈ کہ اب وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرنا شروع ہو گیا. سو اس کو جو ہے انسٹیڈ آف اس کو لان تان کرنے کے یا اس کو برا بھلا کہنے کے، وی شوڈ اسٹارٹ ہیلپنگ دیٹ پرسن. دس ویڈیو از فار دوز وومین ہو آر ان اے ہیلپ، کہ وہ اس چیز سے باہر نکلنا چاہتی ہیں. سو آئی تھنک یو شوڈ اسٹارٹ ورکنگ آن یور سیلف. اس چیز کے بارے میں جو ہے نا وہ دیکھیں، پڑھیں، اور کیسے آپ اپنے تھاٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے لوگوں کے سینٹینسز کو آپ ہولڈ آن کرنے کی بجائے اس کو لیٹ گو کریں، کیسے ریاکشنس کو آپ جو ہے وہ اس کو لیٹ گو کر دیں اور معاف کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی. اینڈ موو آن. اور ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہر انسان سے ہو جاتی ہیں. وی شوڈ اسٹارٹ لرننگ ہاؤ ٹو موو آن. سو یہ چیزیں آر ریلی لرنڈ، اینڈ ان شاء اللہ آئی بی ڈسکسنگ اٹ ود یو گائز ٹو، کہ کیسے آپ بھی اس چیز سے نکل سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم اسٹل ان اے اسٹرگلنگ فیز، آئی ایم اسٹل لرننگ. میں ابھی تک جو ہے وہ یہ چیزیں سیکھ رہی ہوں اور کر رہی ہوں. بٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میڈیکیشن سے جو ہے نا اس جسٹ آپ کو بالکل پیرالائز کر دیتی ہے. اس کی طرف جانے کے بجائے اگر آپ اپنے تھاٹس کی طرف رجوع کریں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، آپ اپنے آپ کے اندر جو ہے نا وہ اپنے آپ کے اندر دیکھنا شروع کریں اور اس کے اوپر ورک کرنا شروع کریں، یو ول گیٹ بیٹر ڈے اینڈ ڈے بائی ڈے، بیٹر اینڈ بیٹر. اینڈ تھوڑا سا لائف اسٹائل ہمارا اچھا ہو جائے، لائک ہمارا ایکسرسائز ہم کریں، اچھا ہم جو ہے نا کھائیں. اور کھانے پہ بھی آج کل لوگ اتنا زیادہ اس کو وہ کر رہے ہیں نا، اتنا فینسی انہوں نے کر دیا ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کہ جو عام انسان افورڈ نہیں کر سکتے، اور وہ دکھا دکھا کے لوگوں کو ان کا بالکل لائک بیچارے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کہاں سے لائیں. سو ہیلدی کھائیں، اچھا کھائیں، گھر کا کھائیں، جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس سے آپ اچھا کھا سکتے ہیں. اگر آپ دیسی کھاتے ہیں تو کتنی ایسی چیزیں ہیں، ہیلدی چیزیں ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنی روزمرہ میں لیتے ہیں. آپ اس کے اکارڈنگ کھائیں. ضروری نہیں ہے آپ نے وہ جو ہے نا وہ گرل کر کے اور وہ اس طرح کر کے آپ نے وہ ڈفرینٹ قسم کے آپ نے سیلڈس بنانے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ کریں، ڈیفینیٹلی کریں. لیکن اگر آپ کو نہیں ہے تو پلیز اس پریشر میں مت آئیں. بس ایک نارمل ہیلدی اپنے باڈی کو سمجھتے ہوئے اس کو جو ہے نا ڈائٹ کو لیں، اینڈ یو ول فیل سو 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 گڈ. اینڈ ایکسرسائز از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. ایکسرسائز از جسٹ ناٹ کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کا فگر بہت اچھا لگے یا اس طرح سے. اور ہم ایکسرسائز صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہم جو ہے نا وہ بہت لائک اٹریکٹیو لگیں.
It's just not only for that, it's also for your mind. आप एक्सरसाइज जब करेंगे, आप जब करना शुरू करेंगे ना रूटीन में, सो उससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करना शुरू करेगा. यू विल फील लाइक यू आर नॉट टायर्ड एनी मोर, यू फील लाइक you're एनर्जेटिक. आप अपने बच्चों से हंस के बात करना शुरू कर देंगे. आपको हर चीज़ में खुशी महसूस होगी. यू फील कॉम, यू फील सेटिस्फाइड. ओके, सो आज के लिए इतना ही. आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी. इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए अपना और अपना, आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव होगी, आपकी हेल्प करेगी. जैसे कुछ चीज़ें, कुछ बातें जिन्होंने मुझे हेल्प किया, इंशाल्लाह आई विल आल्सो शेयर इट विद यू गाइस, ताकि उससे जो है ना हम मिलकर अपनी ज़िंदगी एक बेहतरीन जो है ना वो रास्ते पर हम उसको चला सकें. जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें कहा है, जिस तरह प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ चीज़ें सिखाई हैं, हम उस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी बेहतरीन बना सकें. और बस अब मैं नाश्ता करूँगी एंड इंशाल्लाह विल स्टार्ट द डे. टुडे एज आई टोल्ड यू इट्स संडे और मैंने बच्चों को पढ़ाना है. कुरान पढ़ाती हूँ मैं ऑनलाइन. सो बस उसके बाद कुछ टाइम मैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड करूँगी. So this was really important for today, and I thought I need to talk to you guys about this. And every day I'll try my best कि कोई ना कोई टॉपिक, कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ अपनी ज़िंदगी में, जिससे मुझे अपना आप अच्छा फील हुआ. एंड आई फेल्ट दैट कि मे बी द वुमेन हु आर स्ट्रगलिंग विद मी लाइक आई एम, maybe they want help like me, because I was the one, I used to tell myself that I really need help because I wanted to take myself out of all these things and I wanted to improve myself. So जब आपकी नीयत अच्छी होती है ना, जब आपको अपने आप को अच्छा बनाना होता है अल्लाह के लिए, जब आपको ये फ़िक्र होती है कि मैंने मरना है और मर के मैंने अल्लाह के पास वापस जाना है, अगर मैं ऐसे कोई काम करता हूँ तो कल को जो है वो अल्लाह को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा अल्लाह को, राइट? सो फिर क्या होता है कि इंसान अपनी खोज में निकल जाता है, लोगों की नहीं, अपनी खोज में निकल जाता है और अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए फिर उसकी प्रैक्टिस करता है. सो दिस इज़ व्हाट आई डिड एंड स्टिल आई एम इन अ लर्निंग स्टेज. मुझे लगता है कि कब्र की मिट्टी में जाने तक मुझे लगता है कि आई एम लर्निंग, और मैं सीखती रहूँगी. और ये सीखने का अमल आई थिंक हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ है. और सीखना सिर्फ ये नहीं होता कि इल्म हासिल करना. इल्म हासिल ये नहीं है कि आप जो है ना वो दुनियावी किताबें पढ़ दें और जो है वो ये इल्म हासिल है, ये दुनिया का इल्म. दीन का इल्म और उसके साथ साथ जो है ना अपनी ज़ात का इल्म भी आपको होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ात में क्या फ़ील करते हैं, हम दूसरों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या हम किसी को हर्ट तो नहीं करते, क्या हम अपनी बातों से किसी को तकलीफ़ तो नहीं देते, क्या मेरी बातों से या मेरे एक्शन से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई. सो इन चीज़ों को तो हम सोचते भी नहीं हैं. हम लोग जो हमारा दिल करता है किसी को कह देते हैं, जो हमारा दिल करता है, जिस तरह हमारा दिल करता है हम रिएक्ट कर देते हैं अगले इंसान के साथ. एंड ये जुल्म जो है वो इट्स नॉट ओनली इन द सोसाइटी, इट्स इन ईच एंड एवरी हाउस. मतलब हम लोगों को जब वो हमसे बाहर मिलते हैं एंड देर सो स्वीट एंड देर सो नाइस, बट उन्हीं लोगों को अगर हम उनके घर में देखते हैं, so they are like a different personality, they're like they have a different character in their own house. So these things we need to fix it, we need to fix ourselves. जब हम अपने आप को ठीक करेंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी इस चीज़ को देखेंगे और वो इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, that how our parents are behaving and how they are acting and how they are talking to each other and everything what is happening in the house. So I think for this we need to start changing ourselves. और ये एक ही दिन में नहीं होता. I think it's step by step, slowly we have to work on this. So I'm here for you guys and I hope you guys like it. अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी है और आपको लगता है कि it really helped you, so please मुझे comment में ज़रूर बताएं anything you like about like whatever I told you guys. So ज़रूर कमेंट किया करें, इससे मुझे काफ़ी हौसला मिलता है that you guys are listening to me and you guys like my my journey and you guys want to be with me in this journey so we can fix ourselves for the sake of Allah.
جزاک اللہ خیر اینڈ انشاءاللہ سی یو گائز ان دا نیکسٹ ولاگ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. نقابی کے سائننگ آف. اللہ حافظ.